ଗୁମ୍ମାଠାରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ। ରାୟଗଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ସେକ୍ସନ ବନପାଳଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋରାପୁଟ କଞ୍ଜର ରିଭୋଟାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କର କରକୁମଳରେ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରାପୁଟ କଞ୍ଜର ରିଭୋଟର ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ସଚିନ ଆନା ସାହେବ ଓହେଲ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସିଏଫ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, एसीएफ संदीप कुमार पुष्टि, डेप्यूटी रेंजर भाव कमिशनर आचार्य प्रमुख उपस्थित थे। दीर्घ वर्ष धरी एठारे वन विभाग पक्षर सेक्शन कार्यालय रही बेले एठारे कार्यरत कर्मचारी मैंने दिवारात्य कार्य करते कर्मचारी सरकारी गृह हो पार नाला। नहीं कर्मचारी मान द्वारा ए दीर्घदिन दाबी रही आसाला। अनेक दिन दाबी को आज संपूर्ण होता बेले कर्मचारी मैंने खुशी व्यक्त कर देखा मिली। उक्त कार्यक्रम में अन्य वन विभाग कर्मचारी मध्य गुमा वनपाल डम्बरधर नायक, गुमा वनरक्षी लावण्य माझी, वनरक्षी समीर कुमार साहू, वनरक्षी प्रदीप कुमार साहू व्यतीत अन्य प्रमुख माने योगदान देते। रायगड़ारू सुब्रत चौधरी रिपोर्ट।